हो गाडयेन माल आशिल्लो तुम्ही पळोवपाक शकता। ही लोडेड गाडी टर्न आशिल्ल्या कारणान भायर गेली आनी भायर गेल्यान हो अपघात जाला। मनुष्य हानी काय ना। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हो हायवे नंबर 66 हांगा आयज सकाळ फुडें 7 सुमार एक एक्सिडेंट जाला। ही कुंदापूरच्यान फरसाण घेवन गाडी फोंडा वचपा वताली आनीक दापट म्हणटा ती हे शार्प टर्न आनी ह्या शार्प टर्नाचेर गेल्ल्या म्हयन्या भितर एक मोटरसायकल खांब्याक मारून एक चली जाग्यार मेल्ली, जाल्यार एक I10 गाडी कदंबाक मारून एक ड्रायव्हर जाग्यार मेल्लो, जाल्यार चली सिरियस आनी फॅमिली सिरियस आशिल्ली। हे शार्प टर्न आसा आनी वारंवार लोकांलो डिमांड आशिल्लो की हे टर्न रुंद करात आनी लोकांक राहत दियात। आतां नाचता येना अंगण वांकडे अशी म्हण एक म्हण आसा आनी तीच परिस्थिती हांगा जाल्या। ही शेव चिवडो बाकी फरसाण घेवन कर्नाटकाच्यान गोंयान गाडी येवपी रस्त्याची परिस्थिती खबर आसा, पूण गाडी चलयतना नियंत्रणान गाडी चलयल्ली आसल्या कारणान गाडये वयल्यान नियंत्रण गेलें आनी ही गाडी हांगा उलटी पडल्या। सुदैवान कोणाक मार व्हडलो लागलो ना, कोण जखमी नात, पूण गाडी हांगा उलटी पडिल्ली आसा। खरें म्हणटा जाल्यार सरकार आमगेले डबल इंजीन सरकार म्हणटा 4 लेन रोड करपाक तयार ना। प्रत्येक इलेक्शनाक सांगता की और 4 लेन पास जाला, 4 लेन पास जाला, पूण आयज म्हणल्यार खंयच 4 लेन काम चालू आसा हें दिसना। प्रत्येक इलेक्शना टायमार सर्वे करतात, फातर घालतात, 4 लेन रोड पास जाला म्हूण नकाशा दाखयतात, पूण हें कित्याक लागून जायना हें मात कळना। खरें म्हणटा जाल्यार जाता तितले बेगीन हे रोड रुंद करून लोकांक राहत दिवपाची गरज आसा, कारण डे बाय डे एक्सिडेंट जातात आनी लोकांक लाखांनी रुपया लॉस जाता। आनीक हाजे कोणाकूच पडिल्ले उरना, फक्त ओनर त्रासां पडटा किंवा गाडी चलोवपी लोक त्रासान पडटात। ताका लागून पब्लिकेन डिमांड केल्लो आसा की जाता तितले बेगीन हो रोड आसा तो 4 लेन करचो आनी लोकांक राहत दिवची। ही गोवा खातीर